श्रीमद्भागवतम् ऐन्दवद् स्कन्धम् 24வது अध्यायम्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अधस्तात् सविदुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवज्रदित्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापशतः संहिकयो ह्यदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद्वक्षयामः। यदस्तरणिर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतम् आचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहुर्य पर्वाणि तद्व्यावधान कृद्वैरानुबन्ध सूर्यचन्द्रम सावभिधावति तन्निशं यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैतमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तमुक् विजमानश्चकित हृदय आरादेव निवर्तते तदुपारगमिति वदन्ति लोकाः। ततो दस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततो दष्टात् यक्षरक्षपिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावत् वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततो दष्टाचदयो जनान्तर इयं पृथिवी यावद्धं सभाशस्येन सुपर्णादय पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा संनिवेशावस्थानमवनेरप्यदस्तात् सप्त भुविवरा एकैकशो योजनायुद्धान्तरेणायामविष्टारे नोपक्लृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादभ्यधिककाम भोगैश्वर्यानन्दभूति विभूतिभिः सुसंवृद्ध भवनोद्यानाक्रीड विहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया अनुचरा गृहपतय ईश्वराधप्य प्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेग विरचितविचित्रभवन प्राकार गोपुरसभाचैत्यचत्वरायतनादिभिः नागासुरमिथुन पारावतशुकशारिका कीर्णकृत्रिम भूमिभिः विवरेश्वर गृहोत्तमैः समलङ्कृता शकासती उद्यानानि चादितरां मन इन्द्रियानन्दभिः कुसुमफलस्तबः सुभग किसल यावनतरुचिर विडपवितभिनां लताङ्गलिङ्गितानां श्रीभिः समिधुनविविधविहङ्गम् अजलाशयनाम मलजलपूर्णानां जशकुलोल्लङ्घन क्षुभितनीर नीरज कुमुद कुवलय कक्लार नीलोत्पल लोहितशतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतानामेक विहाराकुलमधुर विविधस्वनादि बिरीन्द्रियोत्सवैर्रमरलोक श्रियमतिशयितानि यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैः उपलक्ष्यते यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणयः सर्वं तमप्रबादन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिर सरसायनान्नपान स्नानादिभिरादयो व्याधयो वलिपलित जरादयश्च
देहवैर्वन्यदोर् गन्ध्यस्वेद क्लमक्लानि इति वयोवस्था च भवन्ति न हि तेषां कल्याणां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत् तेजसश्चक्रापतेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव श्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः शनवतिर्माया काशानाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रैः श्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्य कामिन्य पुंशल्य इति या वै बिलायानं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटाकाक्येन साधाभियित्वा स्वविलासावलोकान् अनुरागस्मितासंलाप भगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धो अहमित्युदमः गजबलमात्मानम् अभिमन्यमानः कद्दते मदान्ध इव तदोतस्तात् वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतप्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रा अवराधेषु पुरुषाः सह पुरुषभिर्धारयन्ति ततोद्धस्तात् सुतले उदारस्रवा पुण्यश्लोका विराचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रयस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनाधीतेर्लब्धकायो भूत्वा वडुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवतनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्वलिध्यमानया सुसंवृद्धया श्रियाभिजुष्ट स्वधर्मनिराधयंस्तवमेव भगवन्तामराधानीय भगदसात्वस आस्तेऽधुनापि नो ये वै तत्साक्षात्करो भूमिदानस्य यत्तद्भगवद्यशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमातरसा माहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षाद्भगवद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम् यस्य ह वाव क्षुधपतनप्रसकलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिः गृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोऽन्यदैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मत आत्मतयैव न वै भगवान् नूनं मुष्यानुजग्राहयदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवातनुतेति यत्तद्भगवादानधिगतान्योपायेन याक्षांश्लेनापकृतश्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशै च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चाभविद्य इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमधिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मान मया च तात्मनः शाशिषो नो एव दद्दास्यमधिगम्भीरवयसा
कालस्य मन्वन्तर परिवृतं कियलोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्य मेवस्मपितामहः किल वव्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरी तस्य महानुभावस्य अनुपदम् अमृजितकषायः को वास्मद्विदः परिहीन भगवदनुग्रह उपजिगमिषमिति तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विषितरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद् गुरुर्नारायणो द्वारि गतपाणिर् अवितिष्ठते निजजनानु कम्पितहृदयो येनाङ्कुष्टेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोदस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुराधिपतिः भगवता पुरारिणा त्रिलोकेशं शिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुर त्रयस्तत् प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते ततोदस्तान् महातले गात्रवेयानां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गण गुह कथ क्षक कालीय शुशेनादि प्रधान महाभोगवन्तः पदत्रिराजाधिपते पुरुष वाहादन वरद मुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत् कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमता विहरन्ति ततोदस्ताद् रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचा कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनीका उत्पत्त्या महोजशो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वै सर्मयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिः इन्द्राद्बिभ्यति ततोतष्टात् पाताले नाकलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिक महासङ्कश्वेत धनञ्जय दृश्रास्व शङ्खचूड कम्बलास्व तर देवदत्ता दयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामो ह वै पञ्चसप्त दशशत सहस्र शीर्षाणां पनासु विरचिता महामनयो रोचिष्णवः पातालविवर तिमिरनिकरं स्वरोषिषा विदमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादनिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।